Pahinga ako rin sa ano, Def Glass boy. May ano ka pa ba? May tsaka pa? Lagi Sai, Oh, parang lag ininis ko ko. si Garp kanina, Sai. Yung boss stand up ay LBH. Ang Tama sabi, ka ang na ton, sabi. ikaw yung nag-edit eh. To slot kaya. Ay, ano saan? Ay, ang lakas mo mag-edit sa ano page. Gogi, hindi Wala kang Def Glass, friends. Gogi. Meron. Ay, hindi, Guys, meron sa pala mga ako. ano, naghanap ng nag-edit dun sa group, si ano po yun guys? Si Rhea. Antonio. Ulul. Ano ako si Si Brian? Rhea yun, guys. Ano ako si Brian? Kasi guys, si Rhea guys, ano yung morning person yan. So, kada gising niya, Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ang ginagawa na. kada gising niya guys, edit kagad siya. Hanapin niya yung mukha ni Tendo. Save na boy. Wait lang, em. Tangke na. Napuno inventory ko. Ha? Sige. Akin na, em. Slot pa, may sumasali pa yung Yabish, oh. Hirap kasi niyan, boy. May pats ka? Wala, di ka asya, Tito Sai. Fully na guild. Kaya nga, ang mahirap nga kasi niyan sa MS, boy. Yun nga kasi yan. Kaya naman natin mag-ati ng guild pag si W, boy. Wala namang kaso dyan, eh. Yung sa MS kasi, Anong wag na? yung magkakaroon ng issue dyan. Gago, walang guild si Amaw. Gago, FS namin isa, walang guild. Tangina, binawasan nila ng wala man lang tanong-tanong sa mga player, eh. Basta may nag-request, eh. Tapos pag tayo magre-request, Pagka MH mo buong SP ka na lang siguro, no? yung mga yan. SP ka na lang. Isang request lang ng ano na. Isang request lang Pina- ng mobil. Potang ina, eh. Wag. Ubusin natin, Pats. Wag. Nung tayo bugbog po, okay ng ina, hindi naman tayo nagre-request ng mga ganyan. Sinabi ko nga sa kanila, lagyan nila ng score yung top kills, eh. Para maiwasan yung bahay sa MF, eh. Tang ina, hindi naman nila ginawa. Nung MF rush lang nila ginawa. Inang Sabihin nyo guys, bias, no? Kaya City, Yan. doy. Di daw kasi kayo spender, wala. doy. Pender kumuha niya ni Duling. tang ina nila. Painter ang po. Free to play lang kasi kami, boss. May buksan mga to, Ano? Sige lang, call. May dentado kay sa saya. Wala, antisot naman yan. Si ano yan eh, si Tredsonic. Okay na pala, no? Pigay mo na kay bay. Ano na naman na OGX tanga. May isang slot yung guild, ah. Wala. Offline yung say, offline yung say, boy. Walang slot yan. Sa ano yan? Sa secretary na iwan. Kasi online yung secretary yung say, yung offline. Ayun sa'yo. Meron pa mga naiwan sa Wanep, oh. Mapasok ka sa Yung mid. Tokyo, si Jesus. Sino pa? Jesus ba lalaro? Oh, lalaro, habol daw. Lalaro. Si Boss Amen. Lalaro daw. Sige. Sino pa? May mga naiwan sa ba sa Wanep, eh. Wala na. Mamaya may nagpapalabot pa sa prison, eh. Yung Kiora, nasa one-up pa. Yung Kiora. Tito Pro, ilalaro ba to? Mamaya naka-epic pala si Tracer. Nasa Archer Party ata yan, eh. Tanong niya Archer Party. Ngayon ko nga muna, pasukin ko lang doy. Ayun, islam dyan. Bay, orange, ah. Masaya. Yeah. Sige. Tara, boy. Tapak nga, angat nga mid, tapak mid, boy. Kaya angat lahat, boy, tapak mid. Tigay nyo to yung MP, boy. Sisipahin kayo yan. Sige pa. Hindi, yun. Nag-record daw. Yun say, lalaro yun say, no? Lalaro yun, no? O, tara, pasok nga mid lahat, boy. Backpoint na lang yung mga namatay sa labas. Ang lag, okay. Yung ano
Tira. Boy, Tito Mick. Ayan, Ah. sali na yung yabis, oh. O kaya, sinips pala. Sila ni Pakit na lang po. Dati, sabihin niyo boy agad. Brother po yung Pagka gamit hindi ko. mo gagamitin para Iko yung Sai. Oh, Yeah, si opo. Pakit na lang po. Thank you. Ano Nip, tinip? pala Full yung nip. Asan? Sa labas. Kaya pasok mid bagar. Huwag yung patayin yung amaw. Saan si Nip? Patayin mo Yung ako next, boy. yung next. Ano lang, gagi di may iwan. Yes, si Dogs. Asan? Gilid ka, Full boom nips ah. mid. Full nips ni mid tayo. Full nips. Boy, ito boy, tara baba 3. Pitingan mo na MH boy, pitik nga. Ready 3 to, tara baba lawarar. Lawarar boy. Lawarar muna, ready. Angatin natin ta. In 3, 2, 1 angat boy, 1. Ah, pangat gar, angat boy. Kaya nga, angat. Ang inaw. Angat agad boy. Huwag niyo patayin yung amaw boy sa baba. Kasi hindi maiwasan yan. Pre, maganda na lang. Sa gitna mo na lang i-buff yung mga asama mo. Layo na lang Taga-image nga lang siya, taga-image lang. Sige, boom. At tara, Sige, pitig boom. MH ulit ka ready. Uy. Babatay 3, baba, lawaran. Huwag niyo sipahin, boy, puki ng ina, lawaran, boy. Lawaran. Angat na, El. Asan ni MP? Full nips. Yun na, sali. Asan? Walang paldi. Nips. Pasok L, ano, yun na So, nips. Yes, si Dogs. Full nips. Pasok ka, El. Huwag niyo sipahin niyo mga boy. Ate lang. Kunin ko nga to si, ano. Ready, boy, babatay 3, to, tara, baba, par, boy. Angat tar na ta. Angatar, ay, lawarar nga muna, papal lang. Papayamage ako, lawarar lang, papayamage ako, compress, macro. Macro boy, pitik image gar. Ready, pitik mo na boy, in 3, 2, 1, angat gar, angat, 1. Ah, pangat mo boy, angat nyo, nasubsik na yan. Kaya angat muna, nasa likod nyo, si boy, angat na, reso patay. Reso, kahit di nyo party boy. Wait lang, papareso nyo ako, wala akong bird eh. Ay, na siya. Asan? Boy, pareso. Huwag mo na patayin yung amaugar. Gagawag niyo pa tindoy. Boy, ini-invite. Pinababaan Ang ni yung Boss Tax. Pinatay ni Boss Tax, doy. yung pinig. Ayot nga, ang gulo nyo gar, pota na, di kayo mapakalit, teka nga. Okay na. Nasali na yung Nessie Dogs, si Boss Nips. Okay na, trapit yung image. Yung Kiora, oh. Ready, R2, 3 to, R2. May one slot ka. R2. Sinips yung Grizzly. Best. Liban. Sali na. Liban boy, bilog lang, bilog. Sino ba yun si boy? Ano yan, Shell? El Presidente. Harapan tuan! Ah, harapan nyo, gar, harapan nyo. Tulak pa, angat L2 ha. Angat L2 boy, bilis, maliligo lang kayo. Linis na dyan, linis na. Low image, boom. L2 boy, angat agad yan L2. NMP. Gago na dyan pala, MP, palag na boy. Kaya palag nyo pa. Palag nyo pa, gar, palag nyo. L2 lang, walang bababa, may Phoenix sa baba. Kaya palag pa L2, kaya pa mag-recover. Ay, hindi na kaya. Wala na papasok boy. Tapakil, bangon lahat boy, tapakil. Nurse, call nips, nurse. Tapak lang, wala papasok boy. Tapak lang. Yan si Boss Sige. yan. Tapak pa boy. Sali nyo yung ano boy. Party Hold nila on. pilat party. Pasok L boy. Pitik MH siya. 8, 7, 6, 5, 4. Tulak taas na boy. May MH. 3, 2. Angat na may MH boy. Ready, angat na boy. L2. Angat na L2 ga. Ready, harap Phoenix. So nagka-clash boy. Angat pa. Linis yung mga naiwan sa babae. Mga walang MH boy ha. Angat L2 may MH boy. Yung mga walang MH boy. Linis L1. Linis L2. Wala na habol kay L1. Wala akong Babalik rebit. kay L1 ha. Putang. Nasrod lang si L1 boy. Masusundot kayo kay Boba. Balik L1 boy. 3, 2, balik na L1 boy. Pasok L yung mga namatay. Dali, compress L nga. Pasok L. Nabili yung mga nakikita ko yung EP sa labas oh. Pasok boy. O, tara, pitik MH gar, pitik, dali. Bababa tayo, 3, 2, 1, baba, lawarar boy. Walang MH pa. Lawarar. Wag. Laser nga, balik, hindi tumuloy Phoenix. Laser Asamid, boy, asamid. bilis. Laser lang, bilog dyan, ha, dyan lang kayo. Huwag kayo sumunod sa mga karawagar. Ready, harap R2 boy. Ready, L2 tayo, L2, 3 to 3, L2. Kaliwa boy. Kaliwa, dali, makakat kayo dyan, L2. Dali, pa low plat tayo, low plat. Low plat, tara pa. Ready, harap muna MP boy, harap. Gilang, dito lang, macro lang boy. Ang dami na cut boy. Compress, papayamig ulit ha. Compress gar. Pinaglaban na. Pitik ka, tara push tayo mid ha. In 3,
2-1, babahin, pamid to. Tulak nyo, bay. Ito nag-flash to. Mid. Lower, Ito, lower. para ako. Okay, tulak nyo, bay. Tulak nyo. Nakakami yung mga nakatira nyo, bay. Gelinis pa. Tar na. Angat, tarboy, angat. Putang ina mo naman. Wala naman mga pinatay nyo. Pasok ka rin mga namatay, bay. Napinch yung muka. Okay, pasok, boy. Ano umangat? Delay light. Okay, pasok pa, boy. Wag nyo na banatan yung mga boy. Gilid ka na lang. Okay, pasok pa, boy. Resto nyo yung mga namatay, yung ace, oh. Ito na, compress, boy. Pati kayo may scar. Ready, R2 tayo, 3 to tara, R2. Saan yung Nyobis? Yung Nyobis na lang sasali ko doon, Ako mag-iitap full nips, eh. Yung amaw na lang kaya. R2 lang, boy. R2 lang. Pwede. Oo. Wait lang, boy. Ayun, oh, sali mo na lang yung amaw. R2 lang, boy. Wait lang, gar, ah. Tara, liliban tayo. Low flat daan. 3 to tara, low flat, boy. Low flat. Yeah, low flat pa. Liban, fail to. Tangin naman, sasalpukan na naman sa mid zone. Dalawa, compress L2, boy. Dali. Ready, pitik image gar, ah. Babata, pitik na, boy. L1, 3 to tara, tulak, L1, boy. Ge, tulak nyo. Ito, tulawan. Ah, MP, boy. MP muna. Ge. Dito lang muna, wala mo nalulubog, ah. Ge. Ina mo. Harap agdan, boy. Ready, tulak. 3 to tara, L1. Up. Ge, tulak agdan, boy. Tulak agdan, gar. Tapalan nyo. Huwag kayong magtirabak masyado, gar. Agdan na, boy. Lubog na. Pasok kayo agad yung mga namatay. Bangon agad kayo, boy. Dali, alihan tayo na MP, boy. Wag na papasok, boy. Sige, pasok na nga. Nandiyan na kayo, pasok na, boy. Pasok na, nandiyan na kayo, eh. Nasobrahan kayo ng atras. Gar, kaya palag nyo, gar. Palag nyo. Jason. Palag, pasok, palag pa. Bilangan yung sarili nyo, boy, ha. Pasok lang, boy. Kaya palag niya, kaya niya, boy. Kaya palag pa, gar. Palag pa, gago, kaya pa. Kaya box lang, ha. Box lang muna, boy. Box lang, gar. Box lang, boy. Box. Boy, sipahin yung mga nasa box, oh. Ipap. Kaya pa. Wala mo na pa. Tapak lang. Kaya pa to. Tapak lang muna. Sabay. Palag lang, boy. Wala mag-SP. Kaya tapak, boy. Tapak pa, boy. Ready, Phoenix. Kaya 3. Tuwatra, pasok nga, boy. Gereso nyo yun nandiyan. Tapos pitik MH, boy. Kaya 8, 7, 6, 5, 4, 3. Habol. Ready, 1. Pita mo na, boy. Kaya galaw kay Gar. Galaw. Ubusin nyo, Gar. Boy, galaw. Ang ina, blink ko. Agdan, harap na yan. Up. Kaya palagpagdan. Kaya pa ba? Tapak lang muna yung mga namatay. Kaya palagpa, boy. Gagol, dapat lumulubog agad kayo sa MP, boy. Pagkawak pa sila. Kapakail nga lang. Bigay nyo ato, mga to. Walang slot sa sa guild, eh. Kaya tapak lang, L, boy. Tapak L. Bigay nyo to. Already, 3, 2, tara, pasok nga, boy. Pasok, pitigan nyo yung image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, box lang, ha. 3, 2, ready, 1. Up, box lang, harap sa Phoenix, boy, galing L2. Harap lang. Discard kayo, boy. Discard. Busto, gar. Yan to, no, puking inaman ton, shockwave. Putang inaman ton. Dahil, Pagi pa pala, pasok pa, ha. Pasok pa, gar. Pasok pa, boy. Pasok pa. Linis pa. Tuwasan lang nila tayo, yung guild natin ang ayon sa bilang nila, no? Dati 100 tong MP ah. L-boy, pasok L pa. O, tara, pitik image, boy, ready. L2 tayo, 3. L2, gar. L2, boy. Ano yung nagmamakro na bumababa doon? L2, boy, tangina, nakamakro ka pa. L2 lang, gar. L2 lang, ha. Tara, R2 tayo, 3 to, tara, R2 boy, R2, lower R2 lang, ha. Lower R2 lang, boy, walang angat, boy, alanganin. Ready, angat, 3 to, tara, angat, R2 muna, boy, harap lang, boy. Ready, pitik na ako, image, boy, mga dalawang FPS dyan. O, tara, 3, 2, 1, tulak, boy, tulak, R1, boy. Putang ina, tumakbo. Get, tulak nyo mid, tulak nyo mid. Apusin kasi image na. Tulak, nasa mid ng clash, boy. Angat agad, di naka-ready to, gar. Angat, boy, angat. Bago, ay, boy. Angat, pasok mo yung mga namatay. Ayos me pa nung nasa harap, day. Pasok mid, boy. Pasok mid.
Nakakapusin yung pasok mid, dali. Pasok mid pa. Trapiti kayo, miss ka ready. Baba, 3, 2, 1, baba. Angat taragad, boy. Ar. Kanan, boy. Angat. Angatin nyo to, ready yan, awan. Angat, boy. Angat. Pangina mo. Digo, angat pa. Angat pa, boy. Reso patay. Harap pag angat na. Nasa likod nyo na MP, boy. Harap lang ga. Reso patay. Reso. Harap, boy. Ready, 1. Parapan nyo, gar. Giangat yan. Makapal yan, eh. Giangat pa. Tapal nyo. Boy, lumulubog sa bilog, boy. Ba't nasa arto yung iba? Okay, pasok ka rin mga namatay agad. Dali. 8, Ayaw. 7, 6, box na, boy. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itable na yung Phoenix, boy. Itable na. Itable na, Phoenix, gar. Phoenix, box kayo maglaro. Box pa, boy. Box. Angat! Huwag kayo dyan sagdan, mga epis, boy. Di tayo sagdan. Dahil sa box ko. Angat na. Bilis, papakompress na ako. Dali nyo dyan. Isang epis na lang yan, boy. Trapiti image. Dali, 3, 2, 1, baba mid. Baba. Salpukan to, hagay, baba. Tawidel. Lowerel. Angat, boy. Angat. Pakapalang, boy. Ready, 3, 2, 1, L2, gar. L2. Angatin nyo L2, boy. L2, wala. Okay, liban. Bututan nyo, liban. Patay nyo ata. Okay, liban pa. Lower Arto pa pala. Angat Arto, boy. Angat. Patay nyo to. Angat, pasundot na lang image sa mga FS. Okay, tulak nyo R1. Tulak R1, boy. Tulak, ready, 1. Up, tulak nyo, gar. Tulak pa, boy. Tulak. Yun lang. Kawawa na sa nanday. Di makauna. Tara, tapakar, boy. Wala kang galaw! Mababuntot natin. Tapakar. Tapak lang, ha. Likod na nga ako di. Ready, 3, kontra, pasok, boy. Pasok, dali, 8, 7, MH, ha. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, gago, sundutin nyo, wala bababa, boy. Wait lang. Harap, 3, 2, 1, baba, boy. Baba. Tumangat kayo, Arto. Phoenix. Okay, tabal pa. Arto, harap. Harap pa, Phoenix, boy. Giharapan nyo, Phoenix, Arto. Ano, may squad sila sa Phoenix. Alam nila kayo, boy. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Ay po. Pasok lang mga namatay. Palag pa, box, boy. Pasok. Palag, box na lahat. Boy. Yung iba kasi binabypass yung command ko. Pasok, boy. Pasok, pa. Trapiti kayo, Mesh, boy. Bilis, ready. 3, 2, 1, baba. Low mid. Low mid, tapal ba ito? Tapal, kanyo. Tulak nyo, lowerel. Tulak, gar. Tulak pa, lowerel muna. Lowerel, boy. Huwag kayo umangat kasi dyan. Takin na, lowerel muna. May mga umangat kasi ng mid. Lowerel, tapal mid, boy. Yan ang Phoenix. Ano talaga? Sige. Lower mid. Tapal, low mid na, boy. Tapal na. Gusto makaka-ready kayo sa low mid po. Okay nang inang yan. Ang gugulo nyo, boy. Low mid, boy. Angat mid. Wag. Pile. Takboil, boy. Pasok kayo yung mga namatay. Bilis. Angat na, El, boy. Bilis. Pasok kayo yung mga namatay. Bilis. Tarap ng nagdan, ha. Angat pa, boy. Ayan na, sinusundan na kayo. Bilis. Angat, tapal. Tapal, gar. Tapal lang dyan, boy. Tapal lang, hindi angat dyan. Tapal lang. Amen. Okay, pasok kayo yung mga nakat, boy. Pasok. Pasok, El, bilis. Dito na tayo. Okay, natrapit yung image. Ready, L2, ha? 3, kontra L2. L2 ba? Okay, L2. Okay, liban, pamid, boy. Pamid. Bilog nga lang, papal. Papalayan, bilog, boy. Papalayan dyan, ha. Wait lang, gar. Okay, papala. Balik tayo, L2 lower flat. 3, kontra pa L3, boy. Low flat, boy. Low flat, bilis. Gago dito lang bilog, ha. Ready, harap lang dyan, ha. Andyan, Phoenix, boy. Ready, harap, boy. In 3, 2, 1, tulak, 1. Up, tulak, boy. Tulak nyo, gago. Tulak pa. O, linis, gitna lang. Balag, bitna, low flat, boy. Resto patay. Dali, gitna, boy. Gitna. Tak, ina.
Ayun na, R3. Boy, harap boy, compress lapit kay MS, boy, harap MP1. Gago, Harap pa umangat. nyo, harap pa nyo, boy. Umangat pa nyo, boy. Ba't umangat? Ang ina naklik ko yung fence. Gago umangat ang puta. Tulak nyo, boy. Hindi rapat tayo mag-RG, boy. Balik kita, boy. Balik kita, ma-recover pa ba? Ito, boy, compress na kayo dyan, ha. Umangat Mga ang epic puta. tayo. Serious Yung ako mga doy. namatay, boy, kapakain ng elbow, yung mga namatay tumapak na kayo. Okay, baba ko na ka, boy. Pitik niya kay MS dyan. Takbo kayo pa, boy. Tapak lang, Mag-LMP, boy. ah. Wala akong pinapapasok, ha. Okay, takbo kayo pa, wala akong pinapapasok, boy. Tapak lang. Takbo, yung mga boy. Takbo, L na MP. Tapos ka. Dali. Push yung L, boy. Tara, pasok tayo dito. Tara, pasok, boy. Dali. Okay, tulak niya, boy. Kailangan yung sarili niya, boy. Mga pumasok, tulak niya, boy. Kaya niyan. Dali, nasa box ka na. Tulak niya, Double na to. ba? Done, ready, one. Phoenix pa, boy. Palag na lang, palag pa, boy. Palag pa, Phoenix Gar. Palag pa. Wala mo na papasok. Palag pa, boy. Baksok. Wala nyo kasi bumaba. Puta ina, nagtitira back pa kayo, boy. Bakit pa ayaw niyong pamush? Gar. Gago, nalilig ko lang na kayo ng archer, oh. Tapak L lang, Tapak L, bilis. O tara, 3, tara, pasok, boy. Mag-damage ka, ha. 8, 7, 6, box lang, ha. 5, 4, 3, 2, kalat, ready, 1. Up. May Phoenix sa L2, ha. Discarte, boy. Discarte kayo, may Phoenix sa L2. Discarte, Gar. Galaw kayo, yung mga archer, boy. Yung mga archer nila, ha. Iba, palagpagar. Palagpabay. Palagpaba, pasok kayo. Ayos din, JB. May natawag. Pasok Gar. Pasok pa, boy. Wait lang, ha. Papaw pala yan. Pasok L. Atrap namin na ready. L2 tayo, 3 to L2. Wala ko man yung agent nyo. L2 lang, boy. L2 lang. Di payag ng... L2 lang, boy. L2 lang, ha. Wait lang. Ang nung iba magtitok mo. Okay nang ina nangyari sa inyo, boy. O tara, 3 to. Tara, baba. Gar, dali. Ayun no, sa likod nyo na sila. Okay, Arto nga. Dami nakakatpin, nakikita tayo. Putang inang yan. Arto lang, boy. Compress dito. Ayun, sinusundan na kayo. Arto lang, ha. O tara, PK, make sure Ayun na, Phoenix. Harapan nyo, boy. Ginakit, sige, pero po. Okay, tulak ka. Tulak, boy. Tulak. Wala namang rereso dyan. Tulak na, boy. Balis, R1, dali. R1, boy. R1 pa. Wala namang rereso, boy. Patay kayo kay Laliel. Puta, ay natitigas na ulo nyo. Pasok R yung mga namatay. Bilis. O siya. Pasok R. Harap lang R1, boy. Ayun si Laliel, oh. Nasusundot. Nakawaway mga ang hirap. Galing sa gapang to si Kenshiro. Wait nga, papasukin nyo nga muna lahat ng R-boy. Sabay-sabay tayo mag-MH. Putang inang yan, sarap. Arwag muna, wala akong pakialam sa nag-clashing, boy. Pasok ka rin mga nasa labas, boy. Tapos sa habol kayo, gagapang kayo. Putang ina, nakikita yung main wave natin. Nakakayamot. O tara, pitig MH, boy. Dali, 3, 2, tara, baba. Pail. L-boy. Okay, pail. Lower L, boy. Harap, ha. Harapan nyo, boy. Andiyan ang Phoenix, boy. Laser nga. 3 to, tara, laser, boy. Laser. Laser Gar, bilog. Okay, bilog lang, boy. Harapan nyo lang. Dito lang, boy. Dito lang. Wait lang, boy. Ay. Compress nga, trapit nga miss, boy. Pwede. Harap L2, boy. Ha. Angat na nga L2, boy. 3 to 3, angat na L2, boy. Dito na yung Phoenix Gar. Kaya angat L2. Ready, pupus na L1 na. 3, kontra L1 na. L1 na, boy. Ito, 1. Up, get, tulak na L. Tapalagdaan, tulak L, boy. Putang ina, nag-aatrasan, no. Bako nyo na yan. Gago, patay ako sa likod. Kitang-kita ako yung mga galaw niya, boy.
tapak L. Love trip ang puta. Tapak L, boy. Dali, 3, kontra, pasok nga. Pasok, dali, 8, 7, 6, image kayo, 5, 4, takbo L2, takbo L2 kalahati, boy. Takbo L2 kalahati, bilis. Takbo, hindi pa kayo may ng Phoenix. L2 kalahati, makro ko, harap. Harap likod, boy. Walang image yung iba, 1. Up. Pahin nyo doy, pukin nila nyo. Tulak na, tulak nyo na. Tulak nyo na, potang inang yan. Tulak, reso pa tayo, boy. Dali, dali. L1 box. Box, boy, makinig! Putang inang yan. Box! Andiyan na sa L2 yung MP, oh. Putang ina, mga bingi ba kayo? Dali! Box, boy, compress pa. Trappitic image. Ang daming nagapang, eh. Puking ina. Ready, tulak L2, 3. 2-1 L2, boy. Kaliwat kanan lang, ready. Tulak nyo L2, boy. Wala. O, libang tayo. Baba. Wala ko image doy. Okay, baba. Bilog nga lang. Bilog. O, tulak R2. R1 to, boy. Habol R1 lahat. R1. Habulin nyo R1, boy. Habol R1 ito, ready. Gelinis pa. Bypass nyo yan. Putang ina, para mamatay kayo. Tulak nyo, box, boy. Tulak. Nasa box, boy. Tulak pa. Pasok ka rin mga mamamatay, ah. Gipa, linis pa. Tang inang yan. Binahypass nga si Lelam po. Pasok, R-boy! Ang lala nyo mag-grab, putang ina. Basta goal nyo yung makapal, pukin ang ina. Yan na, may Phoenix pa yo. 5, 4, remis kayo. 3, 2, ready, 1. Pitable na gar. Okay, bakbakin nyo, boy. Bakbakin nyo. Ano bababa na atan kasi, putang ina. Ano ba ginagawa nyo dyan, gar? Andyan na yung Ozzy magagaling ng mid. Sige, binabaan nyo ng agtan. Putang. Yan na, Osya. Apal, boy. Ano, takbo kayo. Bukin ang ina. Bahala kayo. Potang ina, dala naman maglaro na itong mga to. Potang ina mga. Pumasok Phoenix sa 8, 7, box na, boy. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, kaya abulin nyo sila Elboy kahit di nyo kaya kayo pinapatay. Sabing box, oh. Box pagar. Okay na, ina nyo. Ang hirap nyo i-command, putang ina, magagaling na kayong lahat, boy. Ayaw nyo makinig ng command kasi, putang yan. Pasok, R! Higing hinabol sa isang pirasong archer kahit pinapatay na sila, eh. Ang lala nyo nag-run, boy. Hindi kayo, mate. Ready. R2 tayo, 3 to, tara, R2, boy. R2, ito, nandito, agad, tulak nyo, R2, kaliwat kanan lang. Ready, 1. Up, kaliwat kanan, boy, kaliwa, agad, tulak pa. Sipa, boy, tulak nyo, wala magtitira ba kasi? Putang ina na isplash yun, nasa likod nyo, boy, oh. Kawawa. Magda-drop name na ba ako, boy? Drop name na yan, doy. Likod, boy. Drop likod, oh. Palag na lang, wala nang babakad, boy. Huwag tayo mag-reso, tapakar. Ang lala ang puta, makasi takbo. Okay na, ginagamitin yung tornado muna bago makasi, boy. Promise, makakarami kayo. Tapakar, boy. O tara, 3 tara, pasok. Putang ina ngayon, makapal kalaban, pataka-taka kayo. Putang ina, nung manipis yung kalaban, nag-aagawa kayo sa king. Already, 8, 7, MH, boy. 6, box lang, ha. 5, 4, lutan nyo, boy. 3, 2, ready, 1. Up, get, palagan nyo, gar, palagan nyo. Boy. Yung mga brawler lalabas, oh. Ipa, box, boy, box. Box pagar, harap parto, boy, Phoenix, ready, 1. Para parto, boy, harap na. Pasok, ar lang yung mga namatay. Pasok, ako na kayo, huwag magantay ng reso, boy. Pasok, ar, boy. Wala kang pupush ng arto, boy, box lang kayo, harap na parto, sabi ko, box na. Dali, papasok MP, lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, boy, 5, 4, 3, MH nga, 2, ready, 1. Pitable na iba dyan, boy, ha? Huwag nyo tirahin nyo nasa gitna. Tirahin nyo yung nagalaw, boy. Pitable na dyan, boy. Naalihan kayo, sinusukat na kayo. Putang ina mo. Palag pa, boy. Yan pa, Phoenix, oh. Phoenix pa. Okay, pasok lang, R. Pasok lang. 5, 4, Yun 3. lang. Nagmaras Phoenix, yung boy, ano. 1. Okay, Phoenix pa. Pro MP na ata kasama ko rito, ah. Pasok, par, boy. Putang ina.
MP. Okay, pasok Carboy, pasok panalo kayo. Reason. Ay, mga archer nga boy, galaw nga rin kayo. Yung mga archer lang nila nasa labas kalaban nyo. Huwag kayo mag-game na makapal kasi boy. Tutukan nyo yung nagalaw. Tutukan nyo yung nagalaw boy. Tangina, gusto nyo yung makapal lang lagi sinisipa nyo eh. Gago, hindi kayo makakarami niya pag namamatay kayo lagi. O, tingnan nyo, binababa nyo pa. Dito lang box lang boy. Pag isa yung kalaban, ang galing yung i-push eh. Pag marami, tangina, di nyo alam kung sino habulin nyo eh. O, tara, pitig image boy, dali. Ready pa ba tayo? 3, 2, 1, baba. Babagar, baba, palawarel lang ha. Walang angat muna. Ito, lawarel. Lawarel lang boy, lawarel lang. O, ready, laser tayo. 3, 2, tara, balik laser boy. Papasok Phoenix dyan. Laser boy, laser, lawarel 2. Lawarel 2 boy, lawarel 2. Lawarel 2, tapalay na 1. Manipis lang to ha. Tulak boy, mispread sila sa kanan o. Mispread sila. Ge, tulak pa. Walang angat boy, kanan muna. Baba boy, linis baba. Baba, nandyan yung Phoenix. Ina talaga, magsama-sama kayo. Compress, reso pa tayo boy. Talaga. Okay, Oh, kaya mo. Yan na, Phoenix na sa'yo. Wala kayo, putang ina nyo. Pigil. Ubos. Hangon ako, okay nang ina nyo. Habol kayo ng habol sa isa, putangat kay L2. Babae L1, pasok kayo ng mga namatay. Babae ng L1 boy, mga kay L2, babae L1 ha. Umikot kayo, mamamatay kayo, bahala kayo dyan. Inang yan, sama-sama sila inaabol yung L1, sabing papasok yung Phoenix doon. Di ba nakakaintindi boy? Ina, dali nyo parte no. Ina na ito, may mga sarili kasing galaw boy, nakakatamad na kayo gumandar, puro na kayo magagaling. Tara, pitik yung image boy. Tangina, hindi niya malinis na maayos. Krito, tara baba. Hindi niya malinis na maayos yung kalaban. Tangina, habol kayo ng habol. Angat R1 na. Diyan kayo magaling boy. Angat na boy. Baka magtira back pa kayo. Wala na isip. Baka magtira back pa kayo ha. Baka magtira back pa kayo boy. O, balik R1 boy. Balik na. Baka bulin nyo pa yung FSR to ha. Kahit di nyo maabutan boy. Tapos papatayin kayo ng archer. Press pa, pasok R. Wala na ako, tara pitig image. Ready, R2 tayo, 3 to, tara R2 boy. Alam mo, nauna na sila bumaba oh. R2 boy. Yan na naman na ito mga to, tinitil talaga ako boy. Baba. L2 na, angat L2 na boy. Angat L2 na, angat na. Harapagad L1, L2 lang ha. Dali, 3, 2, tara baba boy, baba. Baba boy, tulak nito. Tulak nyo Phoenix yun na 1. Up! Okay, tulak. May ready agdan ha, ready agdan. Tulak. Tapalan nyo agdan, boy. Tapal, 1. Up, tapalan nyo agdan. Tapal. Wala magtitira back. Tapal po, yung mga nyo agdan. Tapal pa. Pasok lang mga namatay. Okay, tapal pa, box na lahat. Box lahat lumaro. Dali, may mga nakalusot na archer, oh. Box pa, boy. Linis, boy. Pasok kayo agad. Pasok kayo yung mga namatay, boy. Pasok kayo. Linis pa, boy. Sa box na boy, linis pa. Okay, pasok kayo. Pasok din sila, pasok din. Dali, 7, 6, 5, 4, box lahat ha. 3, pitik image boy, 2, ready, 1, up, okay, palagay nyo box. Kita mo na yun box. Okay, box pa. Box pa boy, linis pa. Okay, linis pa, yung parte nila 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up, Phoenix pa. Ba't ganun? Wala pa lang. Okay, palag pa boy. Okay, palag pa, box pa, pasok kayo lang. Pasok kayo lang boy. Pasok kayo lang. Pasok L pa boy, pasok L pa. Okay, full box kayo boy. Pasok kayo lang, wait lang ha. O, tara pitig image boy. Dali, L2 tayo, 3. Tuwan na L2 boy, L2. Ipitin tayo. L2 boy. L2 lang ha. L2 lang gar. L2 lang muna kayo, wait lang. Kakapasok lang ng Phoenix na L1, wait lang. O, tara baba tayo pa laser ha, 3. Tuwan, tara pa mid boy, laser mid. Ito, tulak nyo boy. Cut nyo, hindi nakaready dito 1. Up, tulala boy oh. Eh, tulak nyo, bilis.
nyo, lower arto kayo maglaro. Lower arto, lower arto, lower arto. Lower arto boy, ba't nagmi-mid yung iba? Ayun, harap mid boy. 3, 2, 1, 2 lang mid. Putang ina kasi. Bakit kasi pumunta yung mga archer doon boy? Tapos babalik kayo, tangina may dala-dala kayong Phoenix. Imbis na makaka-recover pa tayo. Putang ina. Kawawa sa inyo. Lala eh no? Imbis na naghahanap yung Phoenix kung saan klaseng ang puta. Tangina. Sana sa iba kayo tumakbo boy. Tapakil nga. Tangina kitang-kita yung dalawang archer ang puta. Pasok Elboy. Mag-habol kayo ng EPS tapos tatakbo kayo pag nakita niyo yung kalaban. Okay lang ina nyo. Imbis na naka-recover pa tayo dun oh. Pasok El, bilis. Sabi pa Arto yung wave ang puta nag-lead. Pitik image boy. Nakita yung makapal tumakbo pabalik. Tara L2. L2 gar. Wala. Liban. Sa baba lang nag-clash to. Laser niya boy, laser. Mid. Sa baba lang nag-clash yan. Game mid. Silip nga. Ito, lower R ah. Lower R boy, lower R lang ah. Ready. Lower R pa. In 3, 2, 1 lang angat boy 1. Angat boy. Di ko no po. Kinang ina nyo. Angatin nyo na boy. Angat na, dali. 8, 7, box lot. 6, box boy 5, 4, 3, 2, ready. Box boy 1. Pitable na Phoenix Gar. Box kayo. Box pa boy, box pa. Pasok R lang. Pasok R unahan nyo. MP palutan nyo. 8, 7, 6, MH nga. 5, 4, 3, 2, ready. 1, up. MH boy, sundot kay MH boy. Wala na, itable na. Okay, palag pa. Pasok lang R. Pasok lang R boy. Pasok R. Box kayo maglaro. Okay, pasok R. Ibus yan boy. Yung mga archer boy. Box range nyo lang. Tingnan nyo lang gar. Okay, pasok R pa boy. Pasok R. Okay, ibus yung MP boy. Bibitaw yan. Pasok R. Okay, reso nyo patay boy. Box range nyo lang archer lang. Pasok R pa boy. Huwag nakabuling si Leon kasi boy, hindi nyo kakaya yan. Tatakbuhan lang kayo niyan boy. Kasi ng ulong puta maaay makinig eh, potang ina. O tara, pilig MX boy. Yun sa Ready. mga Tara, katibags. dito, tara, arto nga boy. Sige, baba kayo dyan. Basta bigay. Pag-inggit, pikit! Baka na ako manirman boy, takinan sait nyo sa ulo. Ayun o, offline yung patrol tsaka barista boy, lalaro ba yan? Sayang isla to, may mga nag-aantay sa labas. Bilog lang. O tara mid, tara mid, dali. Mid boy. Wasak sila, pantay lang to. Pail yung clashing boy ito. Ready 1. Up, kaya angat nila. Sundot na lang MH sa taas boy. Angat pa. Angat pa. Angat pa gar, angat pa boy, angat pa. Angat pa gar. Pasok yung mga namatay boy. Pasok. Ready 3, 2, tara baba. Lower R boy, baba na. Lower R. Dali, lower R boy. 8. Lower R lang ah. 6. Magkaklas sila dyan boy, nag-aabulan. Lower R lang. Oh. Lower R lang boy. Wait lang boy, lower R lang. May MH ba lahat boy? Pumitik yung kaparte ko eh. Tara, pitikan nyo. Wala MH boy. Ready, angat tayo 3. 2, 1, angatin nyo 1. Angat gar. Gaya na di na. Angat pa boy. Angat agad. Sipa sa gitna, tas angat boy. Okay, sipa sa gitna, tas angat boy. Reso patay boy, tapalagdan boy. Para. Pasok ka rin mga namatay. Ready. And 1. Up, gago, angat ka na. Huwag kayo sagdan boy. Huwag kayo sagdan boy. O, sipa, papasok ha. Okay, tapalagdan pa boy. Tapa lang. O, compress box. Loot. 8. 7, 6, MH boy, 5, 4, MH sa 3, 2, ready box, 1. Itabo na to, yung mga nagalaw boy, pakikitukan. Ganyan lang boy, saka lang nakikinig kayo kanina pa, hindi sana na-stress gar. Inis pa boy, guys, sasakalim sila lang siya, boy. Focus kayo sa box. Focus pa sa box, ito si Lelo. O, diba, patay po, tayo na, pasok ar lang. Pasok ar lang boy. Pasok ar boy. Kita ko sa unit gar. Okay, sali mo agad. Nasa outing. Ito, sali mo rin. Runs. Ito, Okay, sali mo.
pitik MH. Ready, baba tayo, 3 to, tara baba. Palaser tayo ah. Abang lang laser boy, magkakasya mo to dalawa. Abang tayo laser. Bilog laser ah. Diyan lang kayo. Baka umikot ka. Diyan lang kayo, harap lang kayo dyan boy ah. Mid ah. Ready. Pushing na Ay, dito. natawag ako. Tapal lang, harap kayo dyan boy. Tapal lang, ready. Push ka tayo kaliwa, 3. Tuwan kayo, tulak nyo. Kahit may tayo, tulak kaliwa. Lubugin nyo boy. Tulak boy, tulak. Umangat sila oh. Umangat to. Lower R lang. Tulak boy, tulak. Palaggar. Huwag mo tumingin sa Phoenix muna boy. Dito ay lower R lang oh. Lower R. Hello? Takina, nag-alangan kasi pumusyon yung iba. Nakita yung Phoenix sa kanan boy. Okay, palagpa boy. Palagpa. Harap Phoenix na boy. Harap na yun yung Phoenix oh. Iikot pa lang yung Phoenix kasi natakot kayo boy. Yes. Tapak mid boy, angat mid Later boy. ka. Tapak mid nga. Wala, diba? Dali, pitik damage boy. 8, 7, 6, Later. 5, 4, 3, kalat boy. 2, ready. 1. Up, palagan nyo boy. Palag. Palag pa boy, gadol. Dalaw kayo boy. May image kayo. Tang ina, patay lahat ng Ina na combo pa yun. Ano pa rin yun? Okay, pasok mid boy. Pasok mid. Okay, pasok pa mid boy. Malayo yung Phoenix boy. Bilangan nyo sa sarili nyo. Di tayo sabay-sabay ah. Okay, pasok mid. Sitiyan nyo yung mga FS nyo boy na late pumasok boy. Okay, pasok pa mid jar. Pasok pa mid boy. Makita ball boy. Galaw kayo. Wala mo na Phoenix boy. Andyan na yung Phoenix boy ah. Okay, palag lang boy. Entrance ka lahat. Entrance harap pagdan. Entrance boy. Macro ko harap pagdan boy. Dito kayo pumasok. Ready. Entrance ka na Phoenix 1. Ah, palagan nyo. Kaya pa yan. Kaya pa boy. Sama sa entrance boy. Okay, palag pa boy. Kaya pa gago. Boy. Okay, palag pa boy. Gago. Boost pa. O, diba ka? Boost pa. Putangin na nyo dito lang boy. Labas. Labas boy. Entrance lang palag boy. Labas. Tapakar. Bobo ba kayo? Putang. Labas na boy. Tapakar. Tara, 3 to, tara, pasok R, bay. Pasok R, bilis. Bagam City, yung... Pitik, boy. Kaya 3 to, namin, tara, yung... agap. Ay. Arto, boy. Tigat mamahuli tayo. Baba, boy. Baba, laser, ha. Pamid, bilog, boy. Baba na, pail, ha. Okay. Pail, boy, pail. L nga, angat na, putang, inang ito. Angat agad, boy, ready, 1. Up, gan, ICQ na, boy, oh. Kita naman, oh. Sige pa, pasok boy, nasa taas na ako, angatin nyo pa, may mga L2 pa sila oh. Angat boy, wag kayo magtira back, magchichoke kayo dyan jar. Dali, angat pa, may L2 pa boy, tulak nyo pa L2 boy. L2, pasok kayo lagad mga namatay ah. Boy, L2 boy, hindi box, L2. Ayun, tangina, patay yung mga naririnig ng ganun. Ang tagal, balik na box boy, putang ina. MPA pumasok ka. 7, 6, tutan nyo boy, 5, emission nyo dyan, 4, 3, 2, ready, 1, up, pasok yung mga namatay boy. Ah, talaga si Lini. Talaga, paulit-ulit ako ng salita, hindi ako naririnig. Okay, palag na lang boy dyan, Jar. At ako magagawa dyan, palag na lang. Wala na papasok boy, tapak lang L. Pero to. Hindi Yes. pa ako naririnig boy ng maigi boy. Potang ina, L2 ako ng L2, nagbabaps na kayo sa L1. Namatay pa yung mga Boss, nag-push boss, doon sa L2, puking ina. Tapak L boy. Pasok L boy. Tulala ang lahat ah. Puking ina. Pag may sinunod ko na pinag-drop. Pasok L boy. O tara. Pitik image boy, pitik. 3 to, tara L2 na. L2 na gar. L2 bilis. L2 lang ah. L2 lang boy. L2 lang. L2 lang gar, wait lang ah. Tara, babalik tayo L1 by in 3, 2, 1, balik L1 by. Okay, balikan nyo L1 gar. Balikan nyo, balik. Okay, balik, mid, baba, mid to. Eh no, 1,
Up, cut nyo nga, low mid ah. Cut nyo boy, cut nyo. O, kita tayo low mid boy. Low mid, gar, low mid. Tapal R1. Up, MP boy, MP. Tapal pa. Palag nyo gar, palag nyo pa. Tulak nyo nga. Lawarar clashing boy. Lawarar kayo mag-clashing boy. Gusto tayo talaga doon. Okay, palag na lang boy. Wala, yung iba umabol kasi ng laser eh. Labas, medyo makatakbo boy. Tapakar. Tapakar boy, bilis, tapakar nga. Umabol kasi ng laser yung iba gar eh. Cut lang sabi ko eh. Tara, 3 ito ang tara pasok boy. Pitikan nyo ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, galaw kayo boy. May mga nag-premix ako dyan oh. Okay, galaw pa, busatin to boy. Ready, tatapal tayo hagdan ha. Ready, tapal na hagdan boy. Ena, 1. Up, tapal hagdan gar. Okay, tapal pa, busta, pasok lang ar. Okay, pasok lang ar. Tapal agad. Huwag kayo bumabad sa hagdan mo. Compress box. Linis box ulit. Pasok ar boy, pasok ar. Kaya yan eh, basta sama-sama boy. Huwag lang kayo tulala eh. Si Liel ha, huwag nyo kabulin boy. Di nyo kaya boy. Okay, compress pa. Box boy, dali. Compress box. O, tara, pitik na image ga. Ready, 3, 2, 1, R2 boy, habulin nyo atong puki ng inan to mga to. Okay, habulin nyo R2. R2 boy, R2. Pag wala dyan, liban na. Liban. L2 tayo, L2. Okay, L2 pa boy. L2 boy, pakapal ha. Pakapal gar. Dari, in 3, 2, 1, push, L1 gar. L1 bar, L1. Okay, L1 boy, ready yan ha, 1. Up, tulak nyo gar. Okay, tulak pa. Get tulak. Dali, tapa, harap pagdan. Harap, ready, 1. Ah, pagdan boy, hagdan na. Yan lang. Okay, rabak. Haba no, isang page. Okay, palagpagar. Tapal lang boy, wala na papasok ha. O, tapakil yung mga namatay boy. Tapakil, palaglang boy dyan ha. Palaglang. Box nga kayo lahat ng buhay. Box, para makita kayo. Box. 8, 7, tapakal lang ha. 6, 5, tapakil lang boy ha. At tara, pasukin natin yung Phoenix boy. 3 to, tara, pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, tapalagdan agad boy ha. Pagkalinis na ito ha. Ready, pag sinabi ka, o, harap na agdan boy. Harap, habang naglilinis. Harap agdan, habang naglilinis. Harap. O, compress. Makro ko lahat nga boy, Dali. Ito, putay nyo. O, wala. Kumakat sila L2 boy. Hindi, dito lang muna ha. Yung mga walang MS boy, pitikan nyo na ready. Mag-L2 na tayo ha. In 3, 2, 1, L2 gar. L2. Dali. Makababuntot na ito boy. Wala, hindi tumuloy. Pukin na nyo. O, L2 lang boy. Pag may nakita kayong pula, dire-diretso kayo no. O, tara. Magka-clash to boy. Ready. Bababa tayo ha. Pitik na mo na MH boy. Tara pa mid boy. 3 to, tara mid. Laser boy. Laser. Dito lang laser. Bilog lang kayo dyan lang kayo. Wait lang ha. Silipin ko lang MP boy ha. Nasa R1 sila. Party nila. Dito lang boy. Dali, R2 ha. 3 to, tara. R2. Kanan na. R2 boy. Diretso R1 to ha. Diretso R1 boy. Diretso nyo na niya. Ready. Tulak 1. Up yung mga nasa kaliwat kanan boy. Gago. Pansinin nyo gar. Tulak boy. Tulak. Epis boy. Hagdan. Tapal pa. Kaya pa. Kaya pa ba? Hindi lang. Ganda na entrada ng Phoenix. Sige pa. Pasok ka rin mga namatay boy. Bilis. Unahan nyo MP boy. Baka nagad. Lutan nyo nga MP boy. Lutan nyo. 8. Okay, lutan nyo pa. Ayan na. 8, 7, 6. Box lahat. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, game. MP, itabol na boy. Itabol na MP gar. MP pa. Palag pa boy. Okay, linis tayo. Walang MH yung mga yan oh. Okay, linis pa boy. Linis pa boy. Parte Linis pa boy. Liel ah. Piniliel, hirap kalaban yung puking inang yan. Huwag nyo abulin yan boy. Mapakabilis tumakbo niyan. Ice camper yung gago na yan. Pasok boy. Pasok gar. Tara, pitik MH boy. Ready, 3, 2, 1, baba, mid boy, baba, laser tayo. Baba, laser, patayin nyo to, cut nyo to sila Lil boy. Cut nyo. Laser boy ha.
Pangatin yan dyan, patayin nyo si Lil Boy, may Phoenix yan, corner yan, o, laser na boy, laser na. Bilog, harap likod. Inaabot ka dun ni Mart boy. Harap lang gar. Harap lang, resin nyo amo na yung mga nakat boy. Already, babalik tayo, R2, R3. Tuwan na R2 boy, R2 side, dali, habang nakaharap sa likod. R2, angat, R2 boy. Angat. Gago, pumitik yung party ko ng MH boy. Hindi ko tantay sa inyo. Pitik na nga kay MH gar. Wala na akong vision boy. O tara, low flat tayo boy, 3 to tara, low flat boy. Low flat. Ayun o, ayun sila o. Ge, liban boy. Gago, makat kayo nyan ha. Ge, liban ako, nagkakaikutan boy. Hindi ko na alam, nasa MP. L2. Patay nga to. R2 L2 boy. MP dito sa'yo. O tara, tulak nyo L1 boy, L1, tulak na to. Ready, yan na, 1. Up, gago, nandito sa baba eh. Tapalagdan tayo, ready ah. Ready pa boy. Tapa lang, walang magigit na boy, ready 1. Up, gago, tinamaan ako doon. Nagdan boy, nagdan. Gago, hagdan, tapalan nyo hagdan boy. Tapalan nyo hagdan. Ge, tapal pa bus yan, bangon agad boy, pasok agad L. Dali, papasok ka kayo ng Phoenix oh. O, box na lahat maglaro, walang bababa hagdan. Box, papasok ata Phoenix boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, yung Phoenix na ayaw kayo nakatapa ka. Kaya dito Phoenix boy, ikaw press box ha, box na mo na lumaro boy. Ayan na, 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up box boy. Dito box oh. Wala, ubos tayo dyan gar. Nakikita ko na nangyayari boy. Kompleto kayo nagbabak sa box boy. Puki ng ina, walang umi-skill. Tapak L, bilis. Palagpa boy dyan. O tara, 3 to, tara pasok boy. Dali pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up. Huwag kayo mag-L2 boy, box lang. Yan yung mga nasa-L2 box, nag-L2 lang yun kasi. Yung dahil nakahiga lang sa box boy oh. Box boy. Pasok lang L. Pasok lang L, dali. Pasok L nga, compress nga, makro. Kasi yung mga patay. Wait lang ah. Tara, pitik MH gar. Pitikan nyo boy. Dito lang muna tayo, wait lang. Tayo lagi taga-push eh. Ayun o. Yan yung maliliguran to mga tayo. Alam mo na boy. Dito lang muna gar. Gago pag sumilip ka dyan o. Tara, 3 to, tara push. Baba. Nag-clash to sa Arboy. Gaya tulak nyo Arboy. Tulak. Angat agad Arboy ah. Gaya angat agad Arboy. Angat 1. Up, sipa gitna bago angat boy. Sipa gitna bago angat boy. Tornado nyo eh. Gaya tulak Arto pa boy. Mahaba pa MH. Gaya reso pa tayo boy. Pag wala na dyan, baba na ah. Baba na. Sino pa yung mga nakakombo na Paso R boy. O tara, pitik yung MH boy, ready. Tara, 3, 2, 1, baba, low mid lang gar, low mid lang boy. Low mid lang, pakapal, pupush natin to. Titesting ko lang boy. Ready, unahin nyo kaliwa muna lahat ha. In 3, 2, 1, tara, kaliwa boy, 1. Up, dali kaliwa boy, nice again. Dito malab, angat pa boy, dali may Phoenix sa L, angat boy, angat. Harap pagdan boy, 3, 2, 1, nagdan boy, nagdan 1. Up, nagdan boy, tap, palag na lang, labas na yung FS. Namo. Sige, palag na lang. Palag boy dyan boy, palag pa. Naduduling ako doy. Tara, tapak mid boy. Tapak mid. 3, 2, 1, tara pasok. Kaya natin basagin yan boy. Tara, pitik MH gar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, game. Palag pa dyan. Linis ka lang kayo, memis kayo. Kaliwat kanan, nakalibog mga archers nila boy. Pasakal nga. Putang ina mo, hindi pa tumatama, hindi o dinilil. Patay na ako boy. Sina-shockwave ko pa gano'n. Issue ah. Ba't bababa kayo boy? Putang ina, pasimuno si Galbo.
Okay Pinatay ko na lang yung party ni Lil eh. O tara, pitik Emish ka, ready. Pitik ba, in 3, 2, 1, baba, angat tar agad. Angat tar boy, ready, angat tar, ready, 1, up. Putak, ina mo. Angat boy, bilis, reso patay boy. Angat, pasok agad na rin, hindi marami. Angat na boy, puta, patay ka dyan, no 5. Tapal boy, ready, tapal lang ha. Tapal. Ano naman umangat, ano paulit-ulit na ako nakangat boy, side na nalalamunan ko, may skill pa kayo sa baba. Fail Apa natin. lang, keres patay boy. O, pasok ka rin Patay mga siya. namatay. Tangina, hindi ka na reso boy, hindi tayo makagalaw. Wait lang, papaharto na dapat yan eh, may ipit kayo boy. Nag-mid na yung Phoenix, R1 lang muna. Asar. O, tara pitik kayo Mishgar. Pitik boy. Yari tayo dito, wait lang ha. Unahin lang natin yung Phoenix boy pagbaba. Mid tayo, 3 to tara, mid nga boy, mid. Mid boy, angat, mid, ready, anawan. Pangatin nyo gara, angat, putang ina mo talagang sinisip. Angat agad boy. Bala kayo, maliguran kayo ng mga pangit dyan. Pukin na angat, tapal mid, tapal kaliwat ka na, ready 1. Up, tapal boy, uy, ba't tumatakbo kayo? Putang ina, layo ng tapal nyo boy, nagbabaps pa kayo dyan sa bilog ha. Putang ina. Tang ina na basta yung makakatakbo boy. Putang ina, wala tayong magagawa. Ganyan na yung mga kampi natin, Gar. Boy, ang tapal kaliwat kanan, hindi mag-buff sa bilog. Yung iba ready entrance ang puta. Tapak mid boy. Try 3 to tara pasok. Pitik MH ha. 8 7 6 Nag-drive ng CD din. 4 Gamage boy. 3 2 ready, bababa tayo low mid boy ha. 3 2 low mid boy. Low mid. Angat tel, dali. 8 7 6 angat tel boy. 5 4 lutan nyo boy. 3 2 ready 1 up. Ito na, pukin ang ina nyo. Kahit tumakbo kayo sa mid taka, patay pa rin kayo. Mga bobo ba kayo? Pukin ang ina nyo. Mga inutil. Tarantado, pukin ang ina nyo. Mga walang utak, pukin ang ina nyo ha. Oh, compress, pasukan yung mga namatay boy. Sige. Pasok pa, minita pa EP sa labas. Pasok ng zombie boy. Ayun pumasok. Tara, pitik na image boy. 3 ito ang trial 2. L2 boy. Uy, putang ina nyo ah. Ano, Nostradamus kayo ah. Pukin ang inang yan. Liban boy. Dali, R2 boy. Tagina na ako. Wag. Angat low plat boy. Angat, dito tayo mag-clash. Angat boy, low plat. Ready 1. Up. Low plat Nice pa. one, thank you. Harap Phoenix. Yan na tumulak na 1. Up, harap lang. 3, 2, 1. Tulak. Membi boy. Get, tulak pa. Tulak pa. Nagulat ka sa MP. Get, tulak pa. Tulak pa boy. Bako na yung mga namatay boy. Tapak na. Yelo. Get, tulak pa boy. Kali sa akin, Tulak boy. na ng Arboy na. Tulak nyo na ng Arboy. Dali, 8 7 6 pasok Arboy. 5 4 3 2 ready, double na Phoenix boy. 1 palag nyo dyan boy. 8 7 6 MP2 5 4 3 Wala akong 2 ready MP1 backslot mag-clash boy. utang Okay, ina box ko. pa, Gar. Putang ina. Sinakala ko ng brawler boy. Okay, box pa, Gar. Pasok lang, Ar. Boy. Okay, pasok lang, Ar, boy. Box lang kayo. Bilangan nyo yung sarili nyo, boy. Ano na natin? Nice singkan DJ. Sorry. Pinagwarat ta. Pasok. Gabi. Palag dyan, boy. Gago pumalag kayo, boy. Di sa lahat ng Tingnan mo, oras, sorry. gago kita ako yung flashing nyo, boy. Palag pa, bilangan yung sarili nyo, boy. Ayan, harap na Phoenix 1. Wala mo na papasok, Okay, palag na lang, boy. Okay, palag na lang. Palag pa, boy. Palag pa, Gar. May Phoenix pa next wave. Wala na papasok, Wala na papasok, boy. Tapakar lang. Malas na. Ako nga, nagugutom na eh. Tara, 3 ito, tara pasok, boy. May dalabang CD, natin, boy. Wala pa. Pitik image, boy. 8 7
6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up. Ano pumasok boy ah. Gago. Sige pa, palag pa boy, palag pa. Wala MP boy ah, huwag kayo babasagdan boy, masisipa kayo dyan. Ayun na sila, tapal boy, kaliwat ka na ready. Tapal boy, tapal. Pasok ka yung mga namatay boy, wala mo na mag-MH. Nag-MH lang ka. Pare, Apo. Tapa ka, pasok boy, pasok yung mga nasa labas boy. Tara, pitik nga MH boy, ready, pupush tayo mid na 3. Tara, push mid boy, 7, 6, sakat boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na iba boy, oh, yung mga nanapos. Linis boy, linis. Sakat agad boy, malilibro kayo na MH. Angat boy. Angat pa, angat pa. Iangat pa boy, reso pa tayo nga. Reso pa tayo. 49. Pumindot? Oo. Kapitig yung MH boy, ready. In 3, 2, 1, tara, angat boy, angat nga. 49 ha. Ge. R3 boy, kanan. Diyan na tayo sa mid boy, mga mid. Angat mid. Kaya compress kit ng bilog boy. Abante kayo ng konti, harap ng bilog gar. Kaya abante boy. Makro ko. Dali, tutulak tayo, ready ah. Unahin nyo yung kanan boy ah. In 3, 2, 1, tara tulak boy, 1. Up, get tulak yung kanan gar. Tulak. Gagawin sipo sa kurado boy, get tulak pa gar. Uyo Tulak, ni na. bago pasok. Sipa muna bago pasok. Get. Abangan. Wasak yun boy. Tapakar gar. Tara 3. Tuhan tara pasok ar nga boy. Pasok ar. Tara pinig gaming. Doon na magkumpleto 3. Tara angat na. Doon na magkumpleto naman sa taas boy. Hindi naman ako magpapapush agad. Huwag na ako BA, boy. Sige. Ako din rin, sod na. Kaya angat boy. Arjes gar. Arjes papal boy. Dali, patayin nyo yung tendo. Arjes, makro ko nga boy. Makro ko, ready. Sipa mo na gitna boy bago pasok ha, makro Lumalabas boy. yung brawler nila, boy. Dali. In 3, 2, 1, tara push 1. Up, sipa mo na gitna bago Ayun, pasok okay. na. Okay, sipa mo na boy. Sipa mo na gitna. Pasok agad. Pasok, harap likod muna, harap na boy, ready 1. Phoenix naman, Phoenix boy, harapan yung Phoenix car. Bangon na boy. Bangon na, palag pa boy. Gago, may nagpiyo sa party ko boy. Ela, MP ah. Bangon na boy, SP na yung mga nandyan boy. Tara, tapakel boy. Tapakel pa. In 3, 2, 1, tara pasok boy, pasok. Dali, 8. 7, MH ka agad boy, light speed, double agad tayo ready. MH ka, repeat. Dali, in 3, tatrabol boy, habol. Cut nyo kayo buntot. Ito, ready, 1. Up, cut nyo boy, buntot muna, baka mapatay nyo. Age, cut pa. Cut pa gar, cut nyo pa to mga to. Ge, cut nyo pa yung mga FS nila. Angat, LGS lang tayo ha. Ge, LGS lang boy. Makro, gitna. Isa pa, Wala pa ge, mga gitna. city. Hindi. Wait lang. Angat pa, ge, isa pang tulak boy. Hindi tayo makapasok sa loob ah. Ge, tulak tayo boy. Oy, palo kayo Ready. ah. Tara push boy ha, 3, 2, tara push 1. Up, tulak nyo kaliwa gar, gago na sa loob na boy oh. Ge, tulak pa, sipa mo na kayo boy. Pasok kasi. Sumipa mo na kayo gar. Ge, pasok pa. Papatay na yung Phoenix boy. Bawasan nyo lang konti. Ge, bawasan nyo Phoenix boy. Bawasan nyo konti boy. Bawasan nyo. Di tayo makadep boy. SP na yung mga nareso gar. SP na. Gapang L. Tapang L boy. Hindi, Tapakan sila ba? nabasag dun, Sai. Tara 3, tara pasok boy. Masag to, gago. Pasok, Nagpa-SP nandiyan pa ay, kayo? andito pa yung Phoenix. Saan Tara, ba? pitig kami. Pitig nga, angat na Dead, tayo dead, 3. 2, 1, angat na boy. Bilis. Certo ah. Dali. Ano lang, L3 lang boy. Wala nang dudungaw dyan ha, L3 lang. L3 lang. Pasok Alright, na yung 3, MP. 2, tara push boy. Push. Diretso nyo main frame gar. Okay, cut nyo boy. Pasok boy 1. Pasok gar, pasok. Pasok boy, linis muna bago OT, linis.
Linis, open to tayo, Bray. Harap likod, bay. Reso patay, buo tayo, ha? Pasok na, bay. Oy, makakat pa kayo. Nice one. Pasok, bay. Kaliwat kanan. Pesto, bay. Gago na reso. Nak, baba ka dyan, malaglag ka dyan. Pesto, bay. Pitik MH nga, party, gar. 32 to ah. Pero dikit nga kay Brian, boy. Party ka, bay. Yun lang. Yun lang. Harap lang, gar. Harap lang, boy. Walang gigit na. Tirabak lang dating gawi, ha. Walang lalabas dyan, gar. Ready lang. Matay yung PT nila boss Peps yata. Yung mga lumubog pa kayo na lang. Ready, harap yan, awan. Up! Yan, nice si Tendo, boy. Nice. Yung mga lumulubog, boy. Yan, tirabak lang. Phoenix pa. Yan, Phoenix pa, boy. Phoenix pa. Reso patay, wala babangon, boy. Reso patay. Emergency. Gago, dito kayo banda, boy, oh. Sa linya na to, dito kayo banda, oh. Tingnan nyo macro ko. Dito kayo banda, boy. Yan, dito, yung macro ko, boy. Dito, kaliwat kanan nito, walang gitna. Reso Yung nyo macro nga ko, nasa kaliwa boy. linyahan nyo. Kasi papasok si Tendo, si Pahin nyo agad, boy. 6 minutes pa. Mababasag tayo rin. Nararamdaman ko, gap. Di yan bes. Wala lang gumaya sa akin dito. Dami Eto kasi na. kagaya. Sobrang boy, pitik image ka, ready, yan na. Ready lang ka, ready. Uy. Grabe Grabe ka naman. Patay Oo. yung cake ko, Joy. Eh na, pumasok na FS, ready one. Up, gagawin na boy, pumasok na. Ipa, tirabak lang, ready. Layo gate, ready, Phoenix 1. Up, Phoenix boy, tirabak, nice one, gate. Bakbakin niya boy, nakalubog ha, wala nang gate. Yung mga lumubog boy, wala nang gate, FS na lang yan. O, reso patay tayo. Reso patay boy. Yung mga lumubog boy, reso patay tayo, walang babangan na, reso patay tayo. Kaya prayo, FS sa reso guys. Pag pinalayo ko kayo ng gate boy, hanap agad kayo ng lumubog kasi mga FS na lang yung nasa gate nun. Hindi nyo na kailangan lumabas boy. Reso Walang nyo nga yung lalabas, kaliwa boy. boy. Ang dami naman sa Reso nyo kaliwa. marami pang patay sa gitna gara. Tabunan ang mga. Ready, harap gate boy, harap. Pitigan nyo MH boy party nyo, ready. Harap ha. Harap boy, ready. Ayan na, pupush na yan ha. Ayan na, ready one. Up. Gate, tirabak lang boy, tirabak lang. Uy, huwag dyan sa gitna boy, malalim dyan. Gate, tirabak pa, malalim pa Phoenix dyan. Tangin na triple kill si Shockwave ko boy. Gate, tirabak lang boy, mga lumabag yung pili. Yung pili boy, sa kanan boy. Na Phoenix. Yeah, Phoenix boy one. Up, gara Phoenix ga. Harap. Tirabak boy ha. Ready. Alright, patay tayo. Wala na lalabas boy, layo gate. Konti lang namatay ha. Layo gate. Walang lalabas. Boy, wag kayo lumabas, bitch. Okay nang ina nyo, wala na Next kayong party yun. image dyan. Paon yung agent. Compress party nga. Gago yung OT nung MP, naka-stay na lang dun, oh. Sigit na. Huwag nyo rest yan, boy, ha? Gago, mapapalingon tayo dyan. Re-reso nila yan dito sa'yo. Gilang. Ready, harap lang gate, harap lang. Nagmamadali sila. Harap lang, gar. Bray, masipa ka dyan, ha? Uy, grabe ka naman bossing. Palong palo ka naman bossing. Boy, ready, Oh, focus kayo. Hindi na lumabas boy. Ready. Ready boy, harap pelawan. Up. Tirabak lang, isa pa. Ready, one. Up, nice one. Layo. Phoenix na. Ready, one. Up. Phoenix boy, Phoenix. Phoenix gar, Phoenix gate. Tangina na si Shockwave kay Phoenix gago. Wala lalabas boy. Putang ina. Gagawin, Boy, sa bar. Uy! Putang ina nyo. Reso tayo. Yawa. Okay, konti lang namatay boy. Gagi, Ang wag bobo niyo nila. abasin yung ano boy. Kinang nito. Ang bayad May na lumabas sa gate eh, kaya nakombo kami. Sorry bray. Galit ka ba? Bobon lumabas eh. Bobo nga ako bray. Ano eh. Bobo ayusin mo bandit. Ganyan nila Lil, nag-aantay lang dyan gago, hindi po pa. Uy, shoutout sa'yo. Compress party, pitik na MH car, pitik na. Oh, di ba? Oh,
Harap boy, harap ha. Harap lang boy. Ayan na, ready one. Up! Ready boy, magtulala na. Ready, tira back lang, tira back lang, tira back lang. Putang Wala ina mo, discount na. sayang. Ayun, ayun, ayun. Phoenix, ready. One. Up, Phoenix guard, Phoenix, Phoenix. Phoenix boy, Phoenix, Phoenix. Tira back lang. Okay, wala na lalabas boy. Huwag kayo lumabas. Papasukin nyo na boy. Hello? Pag wala na kayo masundot sa gate, wag na kayo Pili, pumilit sumunod sa labas po. Yung Philippines. Sige, madami pa tayo ah. Tingnan nyo yung mga lumabag bay. Reso pa tayo bay. Wala na, binuway. Eh, tumayo na yung OT nila. Oy, ayos. 1 minute na lang to. Ang init boy. Last depth na lang to bay. Ang bobong puti, nabula ako sa kaliwa, tumakbo nga ako. Putang ina niya, di si kayo nasipa. Mga tanga talaga tong mga to eh. Dito ulit ako. Bibit kayo mga yan boy, dyan lang kayo sa lubog. Angat kasi kayo onti boy. Ready, 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 ready. Pitik MS gar yung mga walang MS dyan. Ito yung manting ngayon niya. Harap boy, ready one. Up, 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 up. Ena one. Up, ena boy, ena boy. Nice one. Pota na. Ready, layo, layo, layo. Layo gate, layo, layo, layo. Layo boy, yung mga lumabag. Ready, Phoenix one. Up, Phoenix guard, Phoenix, Phoenix. Get it, pati, para sa agad. Ay, get it, rabak nyo lang. Jesus, Rabak nyo, walang dali. lalabas. Iligtas mo Kailangan. ako. Walang lalabas Please, boy. smoke, please, smoke. Putang Ready ina ba, mo. ready, ready. Midot, Yung midot, open lang. Oti, oti, oti nga lahat boy. Wala na, Oti, oti. patay na. Harap, Hindi, ah. compress kita boy. Resto pa tayo. Compress, compress. Kailangan na nice. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Ready, 3 to tara, labasin nyo si Lelo. Ito si Lelo. Putang ina mo. Ang ina sila mabilis tumakbo sa party nila, oh. Puking inang yan. Gago na slow. Wala tong ano. Ito. Poki ng ina mo ka. Uy, dito bumalag ka dito. Poki ng ina mo. Liel, sige, bes. Comboy membes. Gago, hindi tumama yung ko boy, baseball bag. Putang Patay ina na mo to, ka. puking inang. Gago ka ba? Gago ka ba? Gago, palong-palo yun. Ay, Phoenix, galing ka na, ar. Arbay! Ipaklas pa, putang ina. Palong-palo yung Jesus ang pota top 1 boy. Panis. Hala, nerf na tayo. Amen ah. Buff amen. Let's go. Amen is the new meta na guys. I-report nyo na siyang cheater. Wala, na-post kasi si Banjo, naglaylo eh. Lailo muna, gago. I-level 1 muna natin ulit. Nice G, nice G. Hindi niluwa yun. Gagawa na lang ako ng tax ulit. Ay, di niluwa to. Gago. Ay lang, ayos muna Ito, ulit. yung FS. Sino ang FL? Gago din naluwa. Di niluwa no, Tito Vic. Boss, pa-adjust ng uso ni Boss Roy. Gogo to, trash Sai, Sai, to. yung ano, Sai. Sai. Shoutout kay Boss Roy, kay Christopher Jem Avestano, kay Leonil, kay Leand, kay Makoy Orbina, Aran Pinas to, baka. Shoutout Sai. 16 viewers guys, Tito Sem. cheater tayo. Ano? Top 3 lang yung cheater ngayon guys Oo, kasi totoo. wag muna natin i-top 1, gawa ng ano. Nare-report tayo ngayon. Naka-level 1 po yung ano natin ngayon guys. Level 1 cheat na. Naka-level 1 yung mahika natin. Putang ina niya boy, ayusin nyo naman yung laro nyo. Gar, wag naman kayo palong-palo sa kill, patapos na yung MMR. Yan guys, yung Okay, Jesus guys, napasahan ko yan guys. Patapos na yung MMR ang puta, palong-palupan, di na nakikinig ng command. Okay na daw yung tax na bago na daw ata ni Tito Semboy. PM lang po sa page yung mga mag-aabil ng premium natin guys ah. Tang ina Sige, Tito Sem. Boss, pa-adjust ng uso ni Roy Gulag dyan, naka-cheat. Mukhang kabayo. Yun lang, boss. Bahala ka dyan, boss. Gago kayo, tang ina, papahinga muna ako boy, mag-MSK bukas. Okay, Dota mode na. Road to ano na tayo guys, rank 3K. Mas madali ako magmotor pa. Mortal. Uy, puta, kasi stressin nyo lang ako. Gago kayo. Nice, share sa 10 viewers. Gandang gabi. Bukas ulit mga lods. Tapos na eh. Salamat. Gaya ka. Gago, 10 viewers lang ako doy. Gaya ba yun? Tampaling ulo mo eh. Gaya ka ng mga sinasabi ko ah. Gago ka. Gago ko ba? Ano ka naman sabihin ko din sila viewers? Ang puta. Gaya to guys yo. King inan to. Kumakapal yung OGX MP ah.
Gago ka. Ano ba ngayon? 5 no? Hindi ko pala na-record. Nice, Jay.